салом шунавандагони азиз, хабарҳои охирини рӯзро мустақиман бо таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳон рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. Имрӯз 3 июли 2020 сол. дар Тоҷикистон дар 6 моҳи аввали соли 2020 ҳаҷми истеҳсолот дар саноати коркард $721 миллион ташкил додааст, гуфт роҳбари агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Гулнора Ҳасанзода дар нишасти матбуотӣ бо хабарнигорон. ба гуфтаи Гулнора Ҳасанзода, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти нафтӣ нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 17.6% афзоиш ёфтааст. Вай қайд кард, ки ин нишондиҳанда аз ҳисоби афзоиши истеҳсоли асфалт 8.9% беҳтар шудааст. ҳамзамон дар нимсолаи аввали соли 2020 истеҳсоли маҳсулоти резинӣ ва пластикӣ 7% маҳсулоти ғайриметаллӣ аз сабаби кам шудани истеҳсоли қубурҳои пластикӣ 35.3%, гач 29.3% коҳиш ёфтааст. масъулони агентии омор қайд карданд, ки аз моҳи январ то июни соли 2020 дар Тоҷикистон ба маблағи қариб $1.3 миллиард маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда шудааст. ин нишондиҳанда нисбат ба соли гузашта 9.2% афзоиш ёфтааст. идомаи хабарҳо. нақшаи муқарраршудаи ҷамъоварии андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ дар нимсолаи аввал 7.1% иҷро нагардид. гуфта мешавад дар ҳисоботи нимсолаи аввали кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамин тариқ ба буҷа аз миқдори нақшавӣ 372.5 миллион сомонӣ камтар маблағ ворид шудааст. мақомоти андоз иҷро накардани нақшаро ба набуди сарчашмаҳои нави андоз ва кам шудани манбаъҳои мавҷудаи андозбандӣ, аз ҷумла муваққатан боздоштани фаъолияти ширкатҳои ҳавопаймоӣ, фурудгоҳҳо, ширкатҳои сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо ва инчунин бисёри дигар субъектҳои соҳибкорӣ рабт медиҳанд. инчунин коҳиши гардиши савдои чакана ва кам шудани қобилияти харидории аҳолӣ ба андозҳо таъсир расонида шуд. масъулони кумитаи андоз дар нишасти матбуотӣ қайд карданд, ки беш аз 13% шумораи умумии шахсони ҳуқуқӣ фаъолияти худро муваққатан қатъ карданд. илова бар ин, мақомоти андоз коҳиши андозро тавассути пешниҳоди имтиёзҳои андозӣ шарҳ медиҳанд. дар нимсолаи аввали соли равон бо сабаби озод шудани баъзе андозборандагон аз пардохти андоз аз арзиш илова шуда, мақомоти андоз натавонистанд 11.4 миллион сомониро ҷамъоварӣ кунанд. طبق маълумоти кумита, бақияи қарзи андоз аз 1 июли соли равон 997 миллион сомониро ташкил додааст. ин нисбат ба аввали сол 417 миллион сомонӣ зиёд аст. таҳаввулоти охирини Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман мешунавед. аз Тоҷикистон ба Амрико меравем. рӯзи чаҳоршанбе ин ҳафта дар як муҳокимаи зеркомиссияи сиёсати зидди монополӣ дар палатаи намояндагон аъзои конгресс аз ҳарду ҷониб роҳбарони чаҳор ширкати бузурги технологияи Амрико Amazon, Google, Facebook ва Apple-ро сахт танқид карданд. ба гуфтаи бисёре аз конгрессменҳо, ин корпораtsияҳо воқеан қудрати монополистӣ доранд ва аз вазъи бозорашон истифода мекунанд. муҳокимаи парлумонии ширкатҳои технологияи маъруфи ҷаҳон дар маҷлиси намояндагони Амрико дар шакли видеоконференс баргузор гашт. раҳбари кумитаҳои ба сиёсати зидди монополӣ дар маҷлиси намояндагони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Дэвид Сиселин муҳокимаро ба номгӯи мухтасари даъвоҳо ва айбҳо дар нисбати корпораtsияҳои хизматрасонии электронӣ оғоз кард. ба гуфтаи вай, ширкатҳо қудрати худро ба тариқи харобкунанда ва зараровар истифода бурда, мавқеи худро дар бозор густариш медиҳанд. дар охири муҳокима ӯ фикри худро дигар накард ва гуфт, ки баъзе аз корпораtsияҳо бояд тақсим шаванд ва тамоми бозор ба таври қатъӣ танзим карда шавад. намояндагони ҳарду ҷониб мутмаинанд, ки корпораtsияҳои мазкур ҳоло дар бозор нақши муҳим доранд, ки қарорҳои онҳо оқибатҳои иҷтимоиву сиёсӣ дошта метавонанд. роҳбарони ҷумҳурихоҳон асосан дар нисбати Google риштаи танқидро тӯл кашиданд ва корпораtsияро дар муассиртар сензура кардани васоити ахбори омма ва блогҳои консервативӣ айбдор карданд. демократҳо бошад эҳтимолан фейсбукро танқид мекарданд, зеро онҳо фикр мекунанд, ки мубориза бо хабарҳои қалбакӣ ва инчунин барангехтани нафрат дар шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд дида мешавад.
وکیلان مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا وعده دادند که به زودی حسابات را درباره تفتیش فعالیت کورپوراسی‌های خدمت‌رسانی الکترونیکی زیاد از 1 سال باز ادامه دارد انتشار خواهند کرد. در اساس این تحقیقات برای باز هم پرزور نمودن تنظیم بازار قدم‌های من بعد اندیشیده می شود. ادامه خبرها. در ماه سپتامبر تیم ملی تاجیکستان یک بار دو بازی دوستانه برگزار میکند. خبر میدهد فدراسیون فوتبال جمهوری بازی ها در گروه F از جانب تیم ملی در دایره آمادگی به بازی های تیرمای مسابقات انتخابی برای جام جهانی 2022 در ازبکستان و امارات متحده عرب برگزار می شود. همین طریق بازی اول 3 سپتامبر در ورزشگاه ملی تاشکند برگزار می شود که در آن ورزشکاران تاجیک با تیم ملی ازبکستان وامی خورند. روز 6 سپتامبر باشد تیم ملی تاجیکستان در شهر دوبای با تیم ملی امارات متحده عرب و باخری دوستانه برگزار میکنند. همینطور 8 اکتبر یک بازی با تیم ملی مغولستان که در دوشنبه برگزار می شود و نقشه گرفته شده است و در ماه نوامبر فوتبال بازان تاجیک و یک گروهی از جمهوری ژاپن و میانمار ملاقات و بازی فوتبال دوستانه را انجام خواهند داد. قبلا سرمربی تیم ملی تاجیکستان عثمان تاشف گفته بود که در این موسم همه بازیگران برای معاین کردن سطح تیاری آنها از سنجش‌های تخصصی گذشته‌اند. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. روز چهارشنبه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نقشه را پیشکش کرد که تقریباً 12,000 نظامی آمریکایی را از آلمان خارج میکند. پیشنهاد کرده می شود که قسمی از افسران و سربازان در بلژیک و ایتالیا جایگیر کرده شوند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا مارک اسپر روز چهارشنبه گفت که دوباره به راه انداختن ناتو را تقویت خواهد داد، نگهداری روسیه را مستحکم میکند و چندری استراتژی و عملی آمریکایی را بهتر میکند. تبرئه رسانه‌های غربی می‌نویسند تقریباً 6400 سرباز آمریکایی به وطنشان برمیگردند و زیاده از 5600 نفر دیگرشان به دیگر کشورهای عضو ناتو کوچانیده می‌شوند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در ماه ایون نقشه‌های صورتبخشی حرکت ارتش آمریکا را برای ترک از آلمان اعلام کرد که سال‌های طولانی مرکز عملیات نظامی در شرق نزدیک، آفریقا و اروپا بود. برزیل دومین کشور بزرگترین مبتلای کرونا ویروس در جهان و خارجیان اجازت می‌دهد که توسط هواپیما به قلمروش وارد شوند. در این باره اینترفاکس با استناد به فرمان رسما نشر شده 4 وزیر از جمله وزیر تندرستی برزیل ادواردو پاسوئلو نوشته است. قید کرده می شود که تا حال توسط نقلیات زمینی و بحری به برزیل وارد شدن غیر امکان است. انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا ممکن است به خاطر پیشگیری آوازدهی فرمایشی با سبب کرونا ویروس موقوف گذاشته شود. در این باره پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز پنجشنبه 3 ایول در صفحه توییترش اعلام کرد. طبق اطلاع جمهوری خواهان آوازدهی توسط پشت میتواند نتیجه های نادرست را به دست آورد. وی از کاربران پرسید که آیا امکان دارد که صحنه آوازدهی را به تأخیر گذارند تا آوازدهندگان درست و به خطر آواز دهند. طوری که رهبر کاخ سفید ادامه داد، نمایندگان حزب دموکرات درباره تاثیر خارجی و انتخابات صحبت میکنند، اما آنها اینچنین میدانند که آوازدهی توسط پشت راه آسان‌ترین این کار باقی میماند. این زمان سابق نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جوزف بایدن در آوازدهی انتخاب کنندگان در 3 ایالت مهم استراتژی برای پرزیدنت فعلی پیش صف است. انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا 3 نوامبر سال 2020 برگزار می شود. تحولات اخیرین تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو موجیر شنیدید. سلام.